बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, टमाटर एक पौधे का फल है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जनूबी और मरकजी अमेरिका का फल है, लेकिन सन 1800 तक अमेरिका में टमाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसकी इब्तदा ऐसे हुई कि उसी दहाई के दौरान न्यू जर्सी के एक शख्स कर्नल रॉबर्ट जॉनसन इसे बैरून मुल्क से अमेरिका लेकर आया। क्योंकि लोग टमाटर से खाइफ थे, लिहाजा उसने ऐलान किया कि वो 26 सितंबर 1820 को टमाटर खाने का अवाम में मुजाहरा करेगा। उसने अपने आबाई शहर सेलम में सैकड़ों लोगों के सामने मुजाहरा किया और टमाटर की पूरी एक टोकरी खा गया। लोग इस इंतजार में थे कि बस ये लुढ़कने ही वाला है, मगर ऐसा कुछ न हुआ और तब से टमाटर अमरीकियों की गिजा का एक अहम जुज बन गया। जबकि 15वीं सदी ईस्वी में ये बाकी दुनिया में लाया गया था, जहां इन्हें सजावट के तौर पर लगाया गया, लेकिन खाया नहीं। ज्यादातर मुमकिन तौर पर यूरोप तक पहुंचने वाली पहली किस्म पीले रंग की थी। यूरोप में इसे 16वीं सदी ईस्वी में इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ, मगर बरतानिया ने 18वीं सदी के आगाज तक इसे इस्तेमाल न किया, क्योंकि इसे जहरीला समझा जाता था। इटली जनूबी अमेरिका के बाहर टमाटर को लगाने वाला पहला मुल्क था। हस्पानवी लोगों ने इसे यूरोप में सबसे पहले इस्तेमाल किया और फिर ये वहां से सफर करता सारी दुनिया में फैल गया। ये थी टमाटर की मुख्तसर तारीख। अब आपको बताते हैं कि रोजाना टमाटर खाना हमारे जिस्म के साथ क्या करता है और क्या शुगर के मरीजों को टमाटर खाना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, टमाटर अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फवायद रखता है। सच तो यह है कि ये कई गिजायत बख्श मसनूआत का हिस्सा है और चूंकि इसको कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको दस्तरखान से दूर रखने की कोई वजह भी नजर नहीं आती। टमाटर खाने का सबसे बड़ा फायदा इसमें मौजूद लाइकोपेन है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सरतान के सेल को बनने से रोकता है और इंसानी सेहत को दरपेश मसाइल और बीमारियों से भी महफूज रखता है। इंसानी जिस्म में मौजूद मुजरे सेहत फ्री रेडिकल सेल्स लाइकोपेन के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इसमें बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होते हैं और ये बेशुमार गिजायत बख्श अज्जा से भी मालामाल है। लाइकोपेन ऐसा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है जो इंसानी जिस्म में खुद पैदा होता हो, बल्कि इंसानी जिस्म इसे बैरूनी जराए से ही हासिल कर सकता है ताकि जिस्म का निजाम ठीक तरीके से चलता रहे। अक्सर दीगर फल और सब्जियों में भी जरूरी सेहत बख्श अज्जा होते हैं, मगर लाइकोपेन के मामले में जिस कदर टमाटर मालामाल है कोई और नहीं। टमाटर के हवाले से पूरी दुनिया में मुतअद्दिद तहकीकात की जा चुकी हैं और अभी भी की जा रही हैं और मेडिकल साइंस इस हवाले से लोगों को बिलाशुबा बहुत कुछ बता चुकी है। मगर सच तो यह है कि जो कुछ लोगों तक पहुंचाया जा चुका है उससे कहीं ज्यादा टमाटर के फवायद हैं। इस पर तहकीक से न सिर्फ ये पता चला है कि टमाटर सरतान अमराज कल्ब से महफूज रखता है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी एतदाल में रखने में मददगार साबित होता है। इसमें शक नहीं कि ये बहुत ही खुश आइंद बात है कि टमाटर की सेहत पर जो मुस्बत असरात मुरतब होते हैं उनको हर गुजरने वाले दिन के साथ दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है और हर गुजरने वाले दिन के साथ हमें इसके बारे में कुछ न कुछ नया ही मालूम होता है। टमाटर से न सिर्फ दिल के अमराज में काफी हद तक कमी वाक़ई होती है, बल्कि शुगर और कैंसर के मर्ज में भी हैरानकुन हद तक कमी वाक़ई होती है। माहिरीन का कहना है कि टमाटर गिजाई अज्जा से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन ए, सी और फोलिक एसिड की मिकदार होती है, जो इंसान को कैंसर, ब्लड प्रेशर और दीगर 6 खतरनाक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। टमाटर में मौजूद विटामिन सी और दीगर खसूसियात जिस्म में बनने वाले कैंसर के जरसोमों के खिलाफ मजामत करने में मदद देता है। टमाटर को अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाने से कैंसर के खतरात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। टमाटर में मौजूद सोडियम की कम मिकदार हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, जबकि इसमें पोटाशियम की मिकदार खून की बेहतर अंदाज में गर्दिश को दुरुस्त रखती है। मुताले में ये बात भी सामने आई है कि ऐसे अफराद जो शुगर टाइप 1 में मुब्तला होते हैं वो फाइबर के इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। जबकि शुगर टाइप 2 में मुब्तला अफराद अपनी खुराक में टमाटर के इस्तेमाल करके खून में शामिल शुगर को बेहतर कर सकते हैं। टमाटर में मौजूद फाइबर, पोटाशियम, विटामिन सी और फैटी एसिड दिल के अमराज को कंट्रोल में रखते हैं। जबकि हाइपरटेंशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मार्क हॉस्टन का कहना है कि रोजाना 3 टमाटरों के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में फोलिक एसिड की भारी मिकदार जमा हो जाती है, जिससे दिल के अमराज में मुब्तला होने के खतरात में काफी हद तक कमी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह एक और मुताला में कहा गया है कि वो अफराद जो रोजाना 4069 मिलीग्राम पोटाशियम की मिकदार इस्तेमाल करते हैं
ان میں دل کے امراض کے باعث ہلاک ہونے والے خطرات 49% تک کم ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے کے پروفیسر جان آرڈمین کے مطابق ٹماٹر اور اس سے بنی اشیاء کے استعمال سے پروسٹیٹ کینسر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہی نہیں، ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کیے گئے مطالعے کے مطابق ٹماٹر کے استعمال سے خاص طور پر نوجوانوں میں پروسٹیٹ کینسر کے امراض میں مبتلا ہونے کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطالعے میں کہا گیا ہے کہ ایسے افراد جو ٹماٹر کو اپنی غذا کا خصوصی جز بناتے ہیں وہ کینسر کی مختلف اقسام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، جن میں خاص طور پر آنتوں، مثانے، پھیپھڑے اور پیٹ کے کینسر نمایاں ہیں۔ سرطان اور خاص کر پروسٹیٹ سرطان، رحم کا سرطان، آنتوں اور پیٹ کا سرطان، منہ اور غذائی نالی کا سرطان، ان سب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو روکنے اور ان کے خلاف مزاحمت پیش کرنے میں لائکوپین زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ اور ٹماٹر کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ٹماٹر کا جوس لائکوپین سے بھرپور ہوتا ہے۔ لائکوپین پہلے سے موجود سرطان کے خلیوں کو ختم کرتا ہے اور بعد میں پیدا ہونے والے خلیوں کو روک دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایک اور جانے پہچانے اینٹی آکسیڈنٹ بیٹا کیروٹین کے مقابلے میں لائکوپین دگنی قوت کا حامل ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ جو شخص ہفتہ میں 10 بار ٹماٹر کھاتا ہے اس میں سرطان کے امکانات 45% کم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس کے فوائد صرف پروسٹیٹ کینسر تک ہی ہیں۔ اٹلی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو شخص روزانہ ٹماٹر بطور سلاد کھاتا ہے اس میں آنتوں اور پیٹ میں سرطان ہونے کے خطرات میں 60% کمی آ جاتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق لائکوپین کی وجہ سے بزرگ لوگ زیادہ عرصہ تک سرگرم رہ سکتے ہیں اور اسی جادوئی مادے کی وجہ سے ٹماٹر کا رنگ چمکدار سرخ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 450 ملی لیٹر ٹماٹر کا جوس پیے تو وہ ساری زندگی صحت مند رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک انتہائی اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ لائکوپین کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں، خاص کر حاملہ خواتین اور وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کو اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سینے کی جلن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ یو ایس ڈپارٹمنٹ ہیلتھ اینڈ ہیومن کی تحقیق بتاتی ہے کہ گردوں کے مریضوں کو ٹماٹر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اپنی روٹین بنانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کو تجویز کرے گا کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں یہ سینکڑوں لوگوں پر اکٹھی کی جاتی ہیں اور ان کا مجموعی رزلٹ سامنے لایا جاتا ہے۔ اس لیے قدرت نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ متعدد فوائد کے ساتھ چند نقصانات بھی رکھتی ہے، تو اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں اور مستقل روٹین بنانے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ ٹماٹر سگریٹ نوشی سے ہونے والے نقصان کو بھی کم کرتا ہے۔ ٹماٹر کو بیجوں کے بغیر کھایا جائے تو یہ پتے اور گردے کی پتھری کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر جلد کے لیے بھی مفید ہے۔ اس سلسلے میں ٹماٹر کے استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 10-12 ٹماٹروں کا چھلکا اتاریں اور چھلکے کو اپنے چہرے یا کسی بھی حصے کی جلد پر بچھا دیں اور 10 منٹ تک بچھا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس کو دھو لیں۔ آپ کی جلد پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور چمکدار ہو جائے گی۔ ٹماٹر کو پکانے سے زیادہ تر وٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ٹماٹروں کو کچا کھانا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔